तो चलिए नंबर 1 गेम की तरफ, वो है डियर डॉट ड्राइविंग। ये मात्र 11 MB का है और इसका इंटरफेस चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 2 गेम की तरफ। उसका नाम है ज़ॉम्बी अटैक। ये मात्र 9.1 MB का है। तो चलिए इसका इंटरफेस कुछ वीडियो में दिखाते हैं। तो अब चलते हैं नंबर 3 गेम की तरफ, जिसका नाम है जेट कार स्टंट लाइट। ये मात्र 12 MB का है। तो चलिए इसका इंटरफेस वीडियो में दिखाते हैं। तो अब बढ़ते हैं नंबर 4 गेम की तरफ, जिसका नाम है स्केटर बॉय। ये मात्र 12 MB का गेम है। तो चलिए इसका इंटरफेस वीडियो में दिखाते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट गेम की तरफ, जिसका नाम है नॉकडाउन। ये मात्र 4.3 MB का है। तो चलिए इसका इंटरफेस वीडियो में दिखाते हैं।